हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सुनील एजुकेशन। आज यही वीडियो रे आमे +2 फर्स्ट ईयर MIL ओडिया रो प्रथम एकक सरसुपद आलोचना करिबा। संपूर्ण प्रश्नावली आलोचना करिबा एवं बुझिबा। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करके निज सांग माननकु निहाती भाबरे शेयर करिवे। तो चलंतु आमे क्वेश्चन आलोचना करिबा। तो देखो प्रथमे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लिखबा। तो ऑप्शन देछि आमे प्रश्न उत्तर लिखबा। क नंबर क्वेश्चन देखो, कोरापुट रो लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे केउ घाटी पड़े। देखो कोरापुट रो लक्ष्मीपुर जीवा बाटरे केउ घाटी पड़े ना धर्मद्वार घाटी पले पिला माने धर्मद्वार घाटी पड़े। शुक्रुजानीर भारीजा किभली मरीथिला। ऑप्शन देख रोगरे, बाघ नहीं जिबारु, पानी रे बुड़ी जिबारु, निया लागी जिबारु। तो तार आंसर है जिवो बाघ नहीं जिबारु। पिला माने से भालुकाट झोला को सागर तोलिबा को जाइथिले एवं सेठी मणिसखिया महाबल बाघ तांको नहीं जाइथिला। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख, तेल हेबा पई शुक्रुजानीर बखरा कोण रे केउ मंजी थाए। क्यों मंजी थाए ना पिला माने बारी बाई गोबा मंजी तेल हेबा पे शुक्रुजानीर बखणा कोण रे थाए। घ नंबर क्वेश्चन देखिबा, शुक्रुजानीर सान पुओ किए। मांडिया जानी, टिकरा जानी, लाकरा जानी, गुडरा जानी। तो तार सान पुओ हेउछंती टिकरा जानी एवं बड़ पुआ मांडिया जानी। बुझिला। 1 नंबर क्वेश्चन देख, बिली केउ फलर साबुन फेण रे मुंड रगुड़ुथिला। बाईगण, चिली, कांदुली, अठा। तो केउ फलर साबुन पिला माने चिली फलर साबुन। चिली फलर साबुन रो फेण रे से मुंड रगुड़ुथिला पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सिटी मारी मारी बुलाणी बाटरे सिटी मारी मारी बुलाणी बाटरे धीरे धीरे जंगल जमान केउ आड़े गला ना गाँ आड़े। पिला माने गाँ आड़े डायरेक्ट आंसर कहि दिले गाँ आड़े से जाउथिला। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन, जणे जंगल जमान रो दरमा केते। जणे जमान रो दरमा केते देछि 5 टंका, 8 टंका, 12 टंका, 18 टंका। केते टंका ना पिला माने 8 टंका। नेक्स्ट, तो गाँ तुठरे जिली केउ साग धौथिला। केउ साग धौथिला ना गुर्दी साग पिला माने। तापरे शुक्रुजानी बड़ झीर नाम कौन। शुक्रुजानी रो बड़ झीर नाम कौन पिला माने। जिली, बिली, संबारी, काजोड़ी। कौन ना पिला माने जिली। तार बड़ झील जिली एवं सान झील बिली। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, शुक्रुजानी केउ गाँव रो लोक। केउ गाँव रो पिला माने लक्ष्मीपुर, सरसुपदर, अंबा झोला, कदम झोला। तो केउ गाँव रो पिला माने केउ गाँव रो से लोक ना सरसुपदर रो। आमे सरसुपदर पढुचे तो निहाती भाबरे से सरसुपदर ही लोक हेतिबो। यदि प्रश्न आसीबो तो आखि बुझा सेठी रे राइट मार देबो। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख, धर्मद्वार घाटी ठारू केउ दिग को सरसुपदर गाँ पड़े। यही क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। पूर्व दिग को, पश्चिम दिग को, उत्तर दिग को एवं दक्षिण। केउ दिग को पिला माने उत्तर दिग को। 6 नंबर क्वेश्चन देख, धर्मद्वार घाटी ठारू केते दूर रे सरसुपदर गाँ। तो आमे पूर्व प्रश्न पढ़िले सरसुपदर बा
ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ଠାରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ସରସୁପଦର ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? କେତେ ଦୂରରେ ନା ପିଲାମାନେ? କୋଷେ ଦୂରରେ, 2 କୋଷ, 3 କୋଷ, 4 କୋଷ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଷେ ଦୂରରେ। କୋଷେ ଅପସନରେ ବା ବହିରେ କୋଷେ 1.5 କୋଷ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 1.5 କୋଷର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କୋଷେରେ ଆନ୍ସରଟିକୁ ମାରିଦେବା। ତ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ସରସୁପଦର ଗାଁରେ କେତେ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? 2, 3, 4, 5। କେତେ ଜାତିର ପିଲାମାନେ? 3 ଜାତିର। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? ଡମ୍ବ ସାହି, ଗାଧବା ସାହି ଏବଂ ପରଜା ସାହିର ଲୋକେ ସେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଜୋଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୋଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲଙ୍କା ମରିଚ, ମକା, ଧୂଆଁପତ୍ର, କାନ୍ଦୁଲ। କ'ଣ ନା ମକା। ଜୋଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମକା। ତ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ସମ୍ବାରୀ କେଉଁଠିକୁ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ? ସମ୍ବାରୀ କେଉଁଠିକୁ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ, ଏବଂ ସେଠି ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଲା? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବାରୀ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ? କେତେ? 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ ନା ପିଲାମାନେ? 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଜିଲି ଓ ବିଲି ଚିକ୍କଣ ଖୋସାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଖୋସିଥାନ୍ତି? ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ, ଧଳା। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ? ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କେଉଁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ନିଆଯାଏ? କେଉଁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ନିଆଯାଏ? ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁଠି ନା କୁମ୍ଭୀରେ, ଲାଉତୁମ୍ବାରେ, ହାଣ୍ଡିରେ, ତଲାରିରେ। କେଉଁଠିରେ ପିଲାମାନେ? ଲାଉତୁମ୍ବାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବା ଡୋମା, ଏହା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ? କିଏ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ନାଇକ, ଜମାନ, ଗାରଦ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ନା ଶୁକ୍ରଜାନୀ। କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭାବିଛି? କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭାବିଛି? ଡଙ୍ଗର, ଜଙ୍ଗଲ, ଡୁମା, ବୁଢ଼ା ରଜା। କିଏ ଆଣିଦିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଡୁମା। ସେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଡୁମା ବୋଲି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଓ କିଏ ମିଶି ସାନ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ ଭୂଇଁ କରିଥିଲେ? କିଏ ମିଶି? ମାଣ୍ଡିଆ, ଟିକରା, ଲୋବ, ବାଗଲା। କିଏ ନା ଲୋବ କନ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଲୋବ। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆବୁଆ ବୁଆ ବଲୁଆ ଦେହର ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା କିପରି? ବର୍ଷାତି, କାଉଡ଼ି, ପଥର ଗଛ। କିପରି ପିଲାମାନେ? ପଥର ପରି। ମାଣ୍ଡିଆ ଠିକ୍ କାହାପରି? ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ଦେଲା? ମାଣ୍ଡିଆ ଠିକ୍ କାହାପରି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି? ଟିକରା ଜାନି, ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ଝିଲି, ବିଲି। କାହାପରି? ନା ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ତା ବାପା ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପରି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ମଲା ମାକୁ କିଏ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ? ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଟିକରା ଜାନି, ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ଝିଲି ଓ ବିଲି। କିଏ? ନା ଟିକରା ଜାନି ପିଲାମାନେ। ଟିକରା ଜାନି ତା ମଲା ମାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଝିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତା ପିନ୍ଧା ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। କ'ଣ? ପିନ୍ଧା କ'ଣ ମାନେ ଝିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତା ପିନ୍ଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି। ପିନ୍ଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ଦେଖ ଲୁଗା, ଶାଢ଼ୀ, ପାଞ୍ଚିଆ, ପପୁନି। କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚିଆ। ଜନମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ବଣଗାଡ଼ର କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବାର ବାହାନାରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥିଲା?
एकड़ माने से एपट सेपट हेउतिला बनगाड मयूर कुकुड़ा हरड़ चढ़ई गेंडलिया ना क्यों चढ़े ना हरड़ चढ़ई पिला माने र नंबर क्वेश्चन देख नायक खजना वसूल करी रजा घर डैश को दिए रजा घर क्या दिए ना चपरासी गार्ड रिबिड़ी जमान क्या ना रिबिड़ी ल नंबर क्वेश्चन देख जंगल जमान दखल रे कोष निघंच जंगल 10-15 कोष 2 कोष 20 कोष 18 कोष केते कोष ना 10-15 कोष पिला माने ब नंबर क्वेश्चन देख रेंगु परिजार पूरा नाम कौन काजुड़ी बागला भाट डांग कौन ना बागला रेंगु परिजार पुआ बागला तो पिला माने आज वीडियो आमे खाली एमसीक्यू प्रश्न आलोचना करिबा एवं आ गोटे वीडियो रे आमे 2 नंबर 2 रो प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा गोटे वाक्य रो उत्तर लेखर आलोचना करिबा पिला माने एही वीडियो रे खाली आमे एतिक आलोचना करिबा तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं चैनल को निहत भाव में सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।